Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di Ox Channel. Kali ini kita akan lanjutin kembali gameplay kita di Biomutant. Jadi ya, di offline ya, sekali ya, beberapa hari ini aku tidak Don't trip upload. over what you can't see. Oke. Oh, kenapa? Oke. Ntar, aku lihat dulu apakah berpengaruh. Oh ya tidak. Aku pikir kita akan jadi jahat karena menolak sesuatu teman. Jadi di sini ya ada internet. Oh, ya buat si poin. Oke, kita harus lebih perhatikan tempat-tempat seperti itu rupanya teman-teman. Makasih ribu kali. Pipis lagi. Let's see. Oh enggak, ini udah dipipisin. Ya ampun, kita jalan-jalan cuma menefisien Time tongkat for doang another penanda day to jalan. begin. Oke teman-teman, jadi mohon maaf, nah, aku itu kemarin tidak upload karena ya sangat disayangkan. Aku tuh sedang memperbaiki akun Mundun ya, dan baru beres kena tadi aja. Dan ya karena sebenarnya aku tuh ada beberapa rencana gitu. Aku mau recording sama teman saya ya, beberapa konten di Mobile Legend. Jadi ya aku ingin perbaiki akun saya That's a sebenarnya. gnote. Ini Easy prey kemarin for Looper Lupin. For everyone else, they're a perfect mount and easily tamed if they are kept fed. oke. Bukan Jet and Trader Pipsit, you can use Pipsit to dan free roaming mode. Oke, aku harus ngambil ini bijinya supaya bisa ngetemi itu binatang kecil yang lucu. Siapa tahu kita bisa jadi piaraan gitu. Nggak bisa ya? Tar. Ini gimana? Hmm, coba. Ups, maaf. Kita hancurin dia nggak jadi ini. Kok kopipnya mana? Jadi kumaha sih? Ya genoat. Iya ini teman. Ya betul sekali. Tapi kok nggak bisa dikolek gitu? Apa aku harus menunduk? Tidak. Tidak. Ngedes. Aduh ya ampun, ternyata cuma ngedes doang dari tadi. Oke, sekarang kita mau ngeteming binatang ini. Nggak tahu ini susah nggak ngetemingnya. Keep focused on what you can do today. Oke, Tomorrow's already gone. internet. Oh, you can move and shoot 12 moon. Okay, stay, transport apa? You want Oke, 4. Coba aku mau turun teman. Jadi, oh, kita yang jauh ya. Terus kita pencet, waduh nggak kelihatan. Ayo teman. Oh ya, dia langsung datang. Dia bisa dipanggil teman-teman. Oke, ternyata mudah ya nge-timing di sini. Nggak kayak di game-game yang lain. Oke, terima kasih. Sekarang kita punya timingan lah ya. Binatang yang lucu. Apa ini? You found the jump to the local to leave. Oke, waiting after green morning. Oke, aku harus lompatin katanya. Udah satu aja katanya. Oke, makasih. Jadi kita bisa collect money dari situ, teman-teman. Kita cari lagi siapa tahu ada. Maaf. Kamu sakit, kawan? Oh, nggak apa-apa. Bagus lah.
Takutnya ketinggian teman-teman. Kan nggak mau menyakiti binatang baru kita ini. It's the Minion chug baru. yard. Oh, oke. Sebentar, jangan bisa diketok nggak? Nggak bisa teman-teman. Oke, kita harus cari jalan lain buat masuk. Berarti ini semua jalan kereta ya, berarti pasti ada, kita bisa, pasti ada kereta di sini dan ya mungkin kita The bisa tribes naikin. need someone to unite them. The board mainly has posts from those that used to work at the chug yard back in the days gone. They don't make much sense these days. Not much more to say about the board, but Gizmo is holed up in the underyard here working on that mekton of his. The Toxanol Corporation used to run chugger-chuggers out of here, big machines on rails with smokestacks that they can carry you anywhere you like. Well, anywhere that they go to, and then you can leg it from there. Oh iya, itu nanti bisa jadi transportasi kita teman-teman. Request, follow the trail. Oke, ini side missionnya ya. Udah nge-track dulu ini ya, nge-track. Oh, lihat, ada yang besar di sana. Musuh kan? Taruh tuh ya. Halo kawan, kamu kawan atau lawan? Lawan, of course lawan. Sejak kapan ada teman di sini? Tribes always scavenging for scrap, and the yard has plenty to go around. But they should have stuck to looting instead of playing around with sprockets. Oh iya, smack lagi teman-teman. Nice. Not. Oh iya. Ih. Oke. Udah lama gak main ini jadi. Ready to take on the world. Bomber bonkers busy ram banging the Wow. door. This is your Hampir. chance. Bagus. Ups, nggak kena. Oke, tahan. Ups, nggak kena. Not. Energy Nice. overcharge. Oke, boleh. Took care. Oke, habis. Ups. Zap 'em good. Smack. Nice. You might want to fall back. No, teman, no. Aku masih punya banyak darah kok. Not fall back. Kalau udah kritis masih di snack juga. Oh, ini tinggal yang besarnya ada 2. Oh, enggak, yang kecil masih ada. Iya. Nice shot. Jadi aku tuh sedang mencoba pakai bumerang di sini sebenarnya. Hampir. Ella besar, giliran kamu. Nice. Bagus. Ya ampun. Kena. Tidak teman, masih ada Ready darah. to dive back in. Oh, mati. Seems like a peculiar item. Ya teman, kamu teman bukan? Oh, enggak, baik-baik dia.
Coba kita There's no lewat. time to look back. Too busy moving on. Ya udah, kalau nggak ngelawan mah kita jangan serang ya. Kita cuma melawan orang yang jahat, yang baik mah jangan. Dipisin lagi. Let's Itu see. biasa aja. Oke ya. Dan aku mau nge-track yang ini tadi side mission. Aku track dulu teman. Tadi belum beres. Kan darah. Staff yang bagus, alat-alat. Walaupun aku masih belum mengerti sih fungsinya. Mana kuda? Kut? Wih, santuy. Udah nggak apa-apa, kamu di situ aja ya. This box Nempel. once tailed a chugga. Now it's just off track. Oh, Look at that, right in the chug yard. Follow the rails and you'll find all sorts of little treasures scattered all over the place. oke. Oke, siapa yang meninggalkan? Who do you think? You're not... Good work finding that track. They can teach you so much about the world. Keep looking for more. Oke. Ya, cuma gitu aja teman-teman nge-tracknya. Ya udah. Begitu kita langsung lanjutin misi lagi. Aku pikir ada sesuatu yang amazing, gak ada biasa. Nih lo teman, ikut lewat. Drone. Wow. Kok rusak. Halo, Dut. Wah, galak. Smack dong. Jadi kalau pakai ini itu harus tepat targetnya supaya cepat ngehit teman, cepat nge-combonya ya kalau pakai ini. Yes, you can do anything. The sky's the limit. Now, let's take this back to Earth. Iya. Wow, Wow, you really terlalu took that nekat. all the way down to the end. In flames. Kita ngerusak juga teman-teman. Coba Let's ini see. dipipisin. Oh, udah. Kita di sini The cuma mau end is pipisin coming to doang. the world. And Tandanya. everything else. Oke. It's a wonder some of these up and downs still work. Guess they built machines better in the past. Oke, interact tidak. Ya, ada apa aja di sini? The spent nuclear fuel, the toxinol dumped in the surf, had detrimental effects on the marine habitats, while the overflowing landfills contaminated the groundwater. Combined, this sent their world hurtling on an inevitable road to ruin. Oke, ada apa ya? Ah, Gizmo? I need to brush up on my Wando, but I have a feeling he believes it was you that caused the bang at the yard. Oh, and he says he knows you. You used to call him Gizmo. He gave you the oil-greased hands when he taught you how to upcycle. Gizmo remembers you as a nice kidling, and he can still sense the warmth of your good heart. But Gizmo says how you experience a memory can be different. You know the story, but sometimes the truth it brings is personal. Oke. Anything about ini aku nggak ngerti ya. Nggak bisa kalau aku lihat itu juga kan nggak bisa, jadi ya langsung aja. Gak bener ini ya. He'd lie if he claimed it was all good. You changed after your Mooma and Popsy passed, and he understands why you had to leave. The old village being a constant reminder of what happened.
Gizmo says he also has re-memories from the long gone, but unlike you, he doesn't think of the past, for it's gone. He understands history made Loopa Loopin a big part of your past, your present, and soon, your future. He says you should know that what's meant to be will always find a way, but history shouldn't consume you. Oke, ini kayaknya kiri ya I want revenge, tapi aku nggak mau balas dendam. Udah aku pilih kebalikannya, ini nggak tahu apa sih. Gizmo encourages that. You should forgive, but never forget. It'll provide some comfort to your soul and keep the memory of lost loved ones in your heart. Fan that flame! Fan the flame inside me. Ini apa? Wah, ini nggak bisa lihat banget aku. Ini artinya apa coba fan that flame? Dipasangin itu api itu. Oke, oh maksudnya lupakan mungkin. Ya, klik kanan, klik kanan baik. Bright light blinds. It's dangerous. I've got all the cold sick burns you need, Dark. Oh, do you have to insult me over this? I don't have to, but I want to. Would like to know if you ever doubt the choices you made on the path that brought you to this point. Would you have been happier going in a different direction? Oke, aku lakukan apa yang aku bisa lakukan. Supposes that's all any of us can do. Hard to believe the world is actually going to survive. Just seemed impossible till now. Grateful to you for coming back and doing your best to change things. You were the only chance they had. Wonders if you liked working with the Myriad. They always seem so centered and so seeking. They are more stable, they want answer. Yang kanan. Semoga aja yang bener yang kanan. But that's not important now. Gizmo says it's taken a long time to bring the past up to the present, and where you go from here is up to you. You need to set the past aside, at least for now. You should return when you've retrieved the scrap. There's no time to waste if you want to make the Mekton strong enough to fight the Jumbo Puff. Oke. Jumbo Puff. Oke, kita tanya yang tengah aja. It's the part of the land that suffered most from the apocalypse. It's deprived of oxygen, making it next to impossible for anything but creatures that were most contorted by the contamination. Oh, yay, akhirnya. Masih light kan? Ya, alhamdulillah teman-teman, kita masih baik-baik aja ya, nggak ada jahatnya. Oh, ya Gizmo, kamu nggak kasih tahu kalau di situ berlubang. Oke, ternyata apa? Ternyata kita emang harus kesini. Oh, tapi nanti Gizmo, aku masih mau periksa di sekitar sini. Biasanya banyak. Oh, ternyata nggak ada barang. Sini FPS-nya udah mulai turun. Robot besar. Oh iya, kalau nggak salah di beberapa There's short of breath and death to this zone. Better take care. He who half breathes, half lives. Oke, the oxygen finish. Oxygen. The private zone. Oke.
Ya, ini jenis-jenisnya ya. Kita kan ada yang ini. Ini kronos. Tadi. Moga-moga aja kita, aduh, hipoksida zone. Waduh. That's the leftover you're looking for. Ntar, oke, aman kan? Ya. Cucu. Aku lupa, aku belum kebal benda itu teman. Aduh, tapi masih ada barang di sana. Aku penasaran. Bentar ya. Aku mau periksa dulu dong. Epoksida. Aduh, ini coba. Ini kan epoksida ya. Coba kalau aku ini bisa nggak ya? Ini coba resistennya teman. Oh, nggak bisa. Kita bisa upgrade yang lain, tapi yang itu nggak. Epoksida. Kita nggak kebal sama hal itu teman. Itu mungkin nanti ya kalau udah tamat biasanya. Ini kita, iya, waduh. Ups, lari. Ya. Oh, ada sorodoten. Di atas tapi bentar. Waduh, cahayanya nggak ini lagi. Coba. Ya ampun. Terus buat apa ada kabel kalau kita nggak bisa naik? Manjat ternyata, nyebelin. Kenapa nggak ini? Ya ampun. Dari tadi aku pusing-pusing, dia cukup manjat aja loh. Oke. Nah, jangan. Belum. Coba kita ada berapa? Nah, aku lagi. Oke, jalan lurus. Ya, enggak. It's dirty down here in the dirt. Kita lanjutkan lagi. This is Aku lempar aja teman-teman. Ayo cepat. Ayo, nah. That's just awful. Watch your step around here. Terus. Ya. Akhirnya. Bisa manjat ya. Nyebelin. Pencahayaannya benar-benar kurang ini. Tadi ada lingkaran loh. Takutnya barang kan sayang kalau ketinggalan. Gelap banget. Jatuh lagi. Ayolah, ini gimana cahayanya? Ini pengaturan nggak ya? Sebentar, lurus. Ini cahayanya mana? Cahayanya cahaya. Duh, aku bisa lihat apa-apa ini. Ada lingkaran. Oke, up lagi ya. Oke. Jatuh lagi. Nyebelin. Aduh, durasi teman. Ayo cepat. Durasi ini. Durasi.
dari tadi. Nothing Tempat but aja. dead air here. Hah? Bisa nyoledat di handapnya. Terus apa yang tadi enggak ya? Aduh, nyebelin banget ini game. Oke. Keep on tracking down here and things will look up eventually. Ya udah cepat ya. Ntar lagi aku mati nih. Kalau nggak cepet. Balik lagi. Coba. Ya, mereka atas. Kan? Ini yang tertinggal rupanya teman-teman. Oke, jadi kalau ada yang kayak gitu kita harus cari semua ya. Aku sebelumnya ada misi tapi nggak dapetin semua. Hold on or be gone. Ternyata ada yang terlewat. Oke. Buat yang sebelumnya nanti kita cari lagi ya. Ups. Maaf teman, ini gimana ya lewatnya? Oh, dari sini rupanya. Maklum, bukan plastik transparan. Halo teman nih, yang kamu cari bukan? Oh ya. He says that's enough to get the Mekton functional. You'll have an engine, a fuel soaker, a gun, and a gathering net, but no armor, nor enough oxygen supply. What is gathering net? Ya buat apa? Fueler soaker aku ngerti gathering net ya. Pasti buat si nonok He itu made loh. a suction device, so the Mekton can use the black tar as an instant refuel. You can also use it to clear oily goo puddles, so you can pass and access hard-to-get-to areas. Oh, He's been working on another project for the Mekton, a cannon, but it needs ammunition, and by that he means the scripts. He says if they're trained right, they'll turn into a distraction for the jumbo puff. The best way to find scripts is to go talk to Moog. He knows the ins and outs of every breathing thing left alive after the apocalypse. Unfortunately, this means you'll have to venture farther out into the dead zone than Moog's camp on the steep depot. Once you find Moog, he'll be able to give you directions to where you'll find scripts. oke. Gizmo thinks he's a little peculiar, but very knowledgeable. He has the ins and outs of all monster and creature whereabouts. Oke, customize Mekton. Jump into it and use the Chalmon button. Wow, kendaraan baru lagi teman-teman. Ya, dan seperti yang dikatakan tadi itu, dia fuelnya itu oli teman-teman. Oli yang ini nih, itu fuelnya. Kreatif banget ya. Oh. Kyo. Oh ya tuh, ini buat fuelnya. Dia sedot. Oh. Wow. Keren, aku suka. The grease monkey's Mekton is built sturdy, just like himself. Can you Coba imagine how this lihat. place used to look before the dead oil flood? Coba reload. Oh. Wih, There's a keren change juga in nih the game. air. Feels like daybreak. Oh, maaf. Ada apa? Oh, ada yang nyerang. Oke. Hajar. Jauh teman. Kalau nggak mau mati, aku pengen
pengen menyelesaikan secara baik-baik. Tapi kalau kalian jahat mah ya, emang mati aja ya. Aduh banyak banget lagi. Apa nih? Wah, wow. Coba, bisakah? Oh, nggak bisa pakai skill. Ketika pakai robot kita nggak bisa pakai kemampuan kita ya. Mana Om? Mana lagi? Oke, reload. Harus siap-siap ya, jaga-jaga kalau nanti takutnya ada Might want sesuatu to yang hold your breath before you head any further. You're about to witness the breathtaking vistas of what's known as the Dead Zone. The old bagus. roads like this really led somewhere. Now, most of them lead to Dia disaster. terbang. Oke, ini bisa di ini kak. Oh, yang nggak bisa disedot. Nggak bisa. Oke. Key-nya berubah jadi jet. Oke, kita ke objektif kita sebelah sana. That over there is Steepo Depot, the cliffside that Moog hangs on to. Oke. Yang saya heran dari sekian banyak orang gitu ya You can see yang so much beraliansi farther. dengan mereka, ya. Kenapa cuma aku yang dikasih robot sehebat ini gitu? Kalau kita tangan kosong aja udah bagus kan? Kenapa dikasih robot kayak gini? 4 to crash. Ya, sekarang. Oh, itu buat modifikasi ya. Who could stop you now? Talk spill, watermark, back, torso, tab turun coba dark face. Aku mau lihat. Dark face. Oh jadi buat gituan ya. Oke, manjatnya gimana? Upsi, harus naik. Can on mode here, oke. Oh iya. Coba teman, aku mau naik dulu. Biar kadar hipoksia apalah Back itu to sneaking around. berkurang. Ya, Keep terus manjat. hurling yourself into the air. Oh, robot. Mau. Oke. Oh, aman, bisa pipis. Oke, karakter kita cukup jorok Let's ya. see. Ya, gimana lagi namanya binatang. Oh. Halo teman, kamu baik kan? This one's impressed to see you out here. He figured you'd be dead by now. Not many are as tough and clever as you must be. Oke, kita tanya siapa dia. Says he's a monster haunter. The best you'll ever see. Moog says that all your power doesn't do you a bit of good if you're not willing to pull the trigger when the time comes. You might have a steady aim, but you need to be sure that you pick your targets with care. It's hard to make those life or death decisions for others, but someone's got to do it. Otherwise, they'll do it themselves, and you know they'll miss.
Oke, dua-duanya nggak baik ini sebenarnya, tapi ya. When it comes to monsters, he mostly picks who dies. Says it's wild that the world seems to be coming back, but he supposes that means more monsters for him to shoot. Wonders why you work so hard to keep things alive. Bullets help thin the herd instead. Says you should give up on working with the stubborn myriad. He keeps trying to put out their lights and they keep putting up new ones. Oke. Kenapa kamu Says ambil they ya? keep the monsters away. He needs them closer, not farther. But enough of that, right? He's not sure about their veggie diet anymore, and if it's changed, who knows what it's done with the chemical composition of their body output. Right now, though, he feels he's come to a point where he's got a pretty clear idea on the whereabouts of monsters, both tall and short. What are you? Nay, alah, keciri. What happened? Aja, biar lebih netral aja. Moog says you must learn to walk before you can run. It takes practice before you can call yourself a monster hunter. Oke, teman. Fortunately for you, he can help. He understands you need to start off with something small before you go big. Oke, kita kayaknya mau diajarin di sini. There's no better place to start than a squip cave. Hunting down a couple of these little critters for yourself should keep you on your toes. Waduh, ini nggak kelihatan lagi. I did rather sound. Ya karena dia mau membunuh. Ini aja nih. Says you stick to the hunting and shots present themselves later. Oke, sebenarnya tadi kita udah benar ya. Dia udah ngerti gitu kita ya nggak mau membunuh, makanya kan dia heran tuh. Kan peluru itu menyakiti teman. Ya apa yang kita itu kan kita pasangan pakai senjata. Yang terlakukan ya kita menyakiti. Oh lah. Waduh, Everyone should have one of these. Back to your own stompers. Kenapa kita katanya dia tuh bertanya kenapa kita tetap ingin membuat orang lain apa ya yang nggak ada yang disakiti gitu ya. Kan kita ingin berusaha menjadi orang baik teman, tidak mau membunuh lah. Oh ada quest. Oh teman, tadi kenapa ada magnifying glass di atas? Ntar aku penasaran nih. Oh ya udah, coba aku tanya lagi siapa tahu dia punya misi. Moog says you should go hunt for squips in the cave he gave you directions to. Oh siap. Nah terus kenapa ada tanda seriunya ya? Udah, nah kita lanjut aja. Dengan kepala bebek ini. Kita akan lanjutkan perjalanan kita teman-teman. Oh. Ups, apa itu? Kill. Oh, maaf. Ada yang nyerang rupanya. Kita pukul-pukul aja lah ya. Nanti kita siapin senjata jarak jauhnya buat yang susah-susah aja. Biar kita habisin dulu dikit-dikit dari jauh kan kalau yang susah itu. Baru kita habisi pakai tangan. Oke, kita harus memburu sebuah ya binatang entah apa ini. Wait, Binatang it's the apa? squip hole-up. Place is Oh. just filled with critters. Oke, di sini banyak objek. Oh hello. Iya. Ups.
had better days. Hajar. Oke. Tahan. Aku nggak bisa lihat jelas musuhku. Coba, ayo roar. Kecil untuk ditembak ini. Ups. Oh, satu. Ya nggak ada darah. Dank down Yeah. below the dirt. Oh, di sini banyak objektifnya ya. Jadi kita harus waspada. Wait, it's the scrip hole-up. Place is just filled with... Coba bisa terjun nggak? Oh, enggak. Mau ngomong kita harus tempur pakai ini alat. Ayo naik. Kita tembakin dulu aja. Hajar. Waduh. Sini. Rane kamu. Waduh. Oke, tangan kosong. Dari lo udah beres, waduh. Gila loh. Ini makhluk sekecil itu bisa ngelawan robot besar ini. Gak kepikiran aku. Oke. Ini yang sedikit nyebelin karena ada indikator item di sini, jadi kan aku gak tenang gitu jalan-jalan di sini karena tahu ada item. Stand up on your own 2 feet. Mount up. Jadi maunya aku tuh nyari-nyari item. Itu di mana? Lari-lari bentar. Oke, aku nemu satu. You have a good eye for that stuff. Oke, sebentar tadi ada. Getting up the tin can? Not opening for you. How far does this underplace go on? Timernya udah berhenti ternyata. Locked solid. Oke, karena terkunci kita harus cari jalannya. Coba kawan. Nah. Once the volatilization from the nuclear waste evaporated, biar a dia yang volatile menjelaskan. gas rose through the soil and infested structures, even Toxanol's own buildings. So, in a way, they caused their own death. Oke. Waduh. Waduh, saya nggak bisa bawa robot ya. Kalau robotnya nggak bisa dibawa, ini nggak bisa disedot. Waduh, mana gelap lagi. Aduh, no. Dude, naik. Pelan. Cukup menyebalkan, banyak tempat gelap di sini. Sampai aku nggak bisa ngeliat apa-apa. Aduh, udah mah layarnya gini kan, tambah nggak bisa lihat. Go knock the lid off that sludge truck. It'll fill the place up and you can get up to that entrance there. Oh, satu-satu teman. Ups, maaf. Kupikir pencet terus, ternyata enggak ya. Ada berurutan, jadi coba klik kanan, spasi. Oke. Oh, kok bisa muncrat kayak gitu ya? Terus lagi ini gimana?
Ini buat menuhin si Oli. Ah, ya. Oke, setelah dia naik, teman-teman bisa lihat ya sih sebenarnya apa yang saya lihat ini di sini, atau lebih jelas. Oh, hello. Tadi aku nangkap sesuatu. Ops, nanti dulu. Ada kabel. Ah, ada yang bisa diambil. That's the good stuff. Ya, Got that critter good. teman-teman, sini. Aku mau tangkap kamu. Oh, bilang. Oh, Looks sebentar. like the switches need to be turned to match so enough charge can flow through the conductors. Oops. Just a few moves left. Make them count. Wait a minute. Coba restart. Bristles like the hair of one electrified. You need to line up the switches so they match. Iya, tapi yang gini. Ini gini. Ini gini. Ini putih. Bener. Tadi salah kenapa? Good. That's enough electric current to initiate the actuators and activate the framework. Oke, gelap. Nah, kawan, sini. Jangan kabur. Ayo, aku mau menangkap kamu. Ini banyak banget. Keep creature. Buat aja. Tidak membunuh kan? Ah ya, kita baik. Nah, terus buat apa kita membunuh? Terus buat apa ada option itu ya? Udah, maaf ya teman-teman. Aku pikir kamu bisa aku jadi ini. Mungkin berguna nanti. Oh, senjata. Oke, terima kasih. Hai teman, ini ada ultimate weapon di kamu tahu nggak di mana? Ultimate melee weapon. The nightlife's about to start. Aku mau melee weapon. Udah mau malam. Nah, ini udah nyalain. Ini aku nggak tahu apa-apa, soalnya gelap banget. Semoga aja ini seperti yang saya duga ya. Melee weapon ini. Not for the faint, Chopper. Semoga aja bener ya, pilihan kanan itu baik, kiri buruk, tengah ya intermediate ya. Soalnya rata-rata tadi yang kita eksperimenin teman-teman. Ups. Ini tambah gelap ini. Ini di mana ini? Ini tempat terbuat kita bukan sih? Gila, gelap banget. Coba kamu di situ aja lah ya. Gimana ini? Ini bener-bener gelap ya.
Akhirnya. Tebelin nih. Tempatnya gelap banget. Keep filling your air holes. No. Coba, sini kamu bisa dipanggil nggak? Nggak bisa dipanggil di sini katanya. Coba di sini. Oke, bisa. Jadi dia harus di tempat yang luas. Kamu. Gila. Wih. Ini keren juga ya. Ya walaupun sih menurut saya robot ini gak terlalu berguna ya. Karena bagi saya ya kita tangan kosong itu lebih bagus karena ya saya tuh suka gameplay yang bener-bener cepet gitu. Jadi ya nggak pakai robot kayak gini kan bener-bener lambat kalau kalian perhatiin. Kan gerakannya bener-bener lambat ya, itu yang saya kurang suka dari robot ini. Tadi kita dapat senjata Overblade sama ini apa, ranking jam spike, rankings ya, jam spike. Gizmo, kita kembali lagi. Aku rasa dengan kembalinya kita ke Nothing sini, beats your own 2 feet. kita akan segera mengakhiri video ini teman-teman, karena ya saya yakin ini pasti udah panjang banget nih durasinya, nggak perlu ditanya lagi. Semoga aja ya nggak sampai 1 jam, soalnya saya You need benar-benar to nggak bisa. line up the switches so they match. Oke. Karena saya nggak mau durasinya untuk channel ini tuh saya nggak mau lebih dari sejam gitu ya, karena ya ukurannya itu pasti benar-benar besar. Good. That's enough electric current to Kan dia pasti initiate bosan the lah ya, actuators nggak and nonton activate aku the lama framework. banget. Nah, seperti ini, jadi ya aku rasa pengennya sih targetnya Gizmo, where are you? Target saya tuh pengennya sih di 30 menitan, tapi ya setiap saya main ternyata pada akhirnya bocor ya. Bocor durasi. Oke ya, nih kamu cari. Kamu nggak bunuh kan? He says that's enough scripts to sustain the Mekton's claw crane cannon with infinite ammunition. Well done. Trukku Mekton claw cannon tuh apaan? Special weapon. Gizmo's made vehicles before to confront the Jumbo Puff himself, but failed. But this time, it's different. The Apaan ini? Please, jangan manjang. It's time to put a Udah stop cukup. to the World Eater now. Otherwise, he fears the damage it's caused to the tree already will be too much to handle. He asks you to not even think about taking on the Jumbo Puff on foot. You'll need the Mekton to do the job. Take his word for it. There's time to improve the Mekton before you confront the Puff. There are more wreck boxes out in the dead zone with gear you should be able to equip the Mekton with on your own. He got the idea to build the Mekton when he found a big crate containing the metal frame for something Toxanol had named an exoskeleton. Gizmo wants to help if he can. Oke, I've got to go. Oke, kita akan bantu lah ya. Understands you have things to do. Kita harus mengalahkan Jumbo Puff. Ya, aku nggak tahu tadi conversationnya apa karena saya benar-benar nggak bisa lihat itu teksnya teks apaan. Tapi ya sejauh yang kita lihat di sini karakter kita
Available point nanti. Oh ya udah. Intelek seperti biasa. Biar kita semakin kuat. Tapi aura kita ya seperti biasa masih bagus lah ya. Banyak positif ini. Masih jadi orang baik-baik lah ya. Oke, dan di sini ya aku rasa aku masih belum ingin merubah apapun, jadi ya kita keep ini sampai nanti ya, semoga saja kita siap untuk adventure kita berikutnya. Dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kita berikutnya.